sujet-objet. Essa apropriação e esse apego a sujeito-objeto. Dans laquelle les deux pôles tiennent l'un par rapport à l'autre, le sujet se posant dans la relation à ce à quoi il s'oppose, ou se pose en s'opposant, se pose dans la relation de saisie. O que faz com que, na relação sujeito-objeto, o sujeito se coloque na posição de oposição, mediante a apropriação e o apego em relação ao objeto. La dimension opérative de cette phénoménologie. Une fois, j'étais à l'université de Saint-Pétersbourg, je racontais des choses un petit peu du même genre. Et à la fin, il y a un groupe d'étudiants qui disaient « Oui, mais nous sommes des hegeliens. Et on se retrouve très bien dans ce que vous nous dites, phénoménologie. Mais le problème, c'est que Hegel n'a pas donné d'instructions pratiques et opératives pour la transformation. Ora bem, então a dimensão operativa da fenomenologia. Uma vez estava na Universidade de São Petersburgo e falava de coisas deste tipo, e então vieram no fim, comigo uns estudantes, e disseram: bom, nós somos hegelianos, estamos perfeitamente à vontade nessa questão da relação sujeito-objeto, somente Hegel não nos deu qualquer tipo de instruções práticas e concretas, instruções práticas, Hegel n'a pas donné. Pour faire quelque chose dans le sens de la libération. Não nos deu quaisquer instruções práticas no sentido de nos libertarmos. Comment se libérer de la saisie? Como nos libertarmos dessa apropriação, desse apego? Déjà en comprenant que c'est la voix. À partida, compreendendo que é a própria via que se trata disso. La nature de l'esprit est ce qui est avant que l'esprit ne soit. A natureza da mente é o que é antes que a mente seja. La nature de l'esprit est alpha pur, primordialement, et l'expérience de pureté primordiale avant toute saisie. A natureza da mente é o alfa puro, a natureza primordial antes de toda a apropriação. C'est ce que l'on nomme l'expérience primordiale, l'expérience première. É o que designamos como a experiência primordial ou a experiência primeira. Mais si nous disons que la nature de l'esprit est l'expérience première, ou que nous disons que la nature de la cognition est l'expérience première, cela signifie beaucoup de choses. Mas se dizemos que a natureza da mente é a experiência primeira, ou se dizemos que a natureza da cognição é a experiência primeira, isso significa muitas coisas. C'est-à-dire que la nature de l'esprit, c'est une façon de parler. Ce que quer dizer é que a natureza da mente é também uma forma de falar, um modo de falar. Dit d'une façon plus radicale, l'esprit, c'est l'illusion. Dito de modo mais radical, a mente é a ilusão. Il n'y a jamais eu d'esprit. Nunca houve mente. Les Bouddhas du passé n'ont pas trouvé l'esprit. Les Bouddhas du présent, les éveillés du présent ne le trouvent pas plus que ne le trouveront ceux du futur. Os Budas do passado não encontraram a mente, os do presente não encontram e os do futuro também não encontrarão. Alors quand on s'intéresse à la spiritualité, on perd son objet.
Então, quando nos interessamos pela espiritualidade, acabamos por perder o nosso próprio eu. C'est très bien. Et c'est une expérience de vacuité. Está muito bem, é uma experiência de vacuidade. Mais ce n'est que d'une façon, dans une impression, somme toute illusoire, que nous existons comme notre esprit, séparés. C'est le sentiment de l'observateur. C'est là que se trouve le sujet. Uma impressão ilusória, pensamos que existimos como a nossa mente, separados. Essa posição do observador, a posição de alguém isolado. Et puisque nous sommes aussi dans un groupe qui fait des échanges intertraditions, j'étais le week-end dernier en Suisse avec Laurence Freeman et Fawzi Scali, qui sont a fondé la méditation chrétienne internationale et l'autre est le représentant éminent d'une tarika soufie. Et nous avions un dialogue à 3 voix et j'ai cité cette parole célèbre d'un grand mystique chrétien contemporain qui se nomme Thomas Merton. Uma vez que também estamos num grupo que se dedica ao diálogo de intertradições, no fim de semana passado estava na Suíça, juntamente com Lawrence Freeman, o responsável da meditação cristã internacional, e o representante Sufi, do nome de Fawzi Scali. Fawzi Scali. E eu citei estas palavras de um grande místico cristão contemporâneo, Thomas Merton. Et à la fin de sa vie, Thomas Merton avait rencontré différents maîtres tibétains, Khalil Rinpoché et surtout Chacan Rinpoché. E no final da sua vida, Thomas Merton encontrou muitos mestres tibetanos, nomeadamente Khalil Rinpoché e também Chakdar Rinpoché. Chacan Rinpoché qui était le meilleur ami de Khalil Rinpoché. Que era o melhor amigo de Khalil Rinpoché. Et Thomas Merton avait écrit un article qui résumait la vision mystique. Et we don't need the observer. E Thomas Merton havia escrito um artigo que resumia a visão mística e que se intitulava Nós não precisamos de observador. We don't want the observer. Nós não queremos observador. L'observateur n'est pas nécessaire. O observador não é necessário. Et l'observateur est même maladroit. O observador é até algo que não funciona. Inábil.